السلام عليكم. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم لا فيديو اللي فاتت تاع البارح اللي فيها يعني لي موداليتي دو كالكول تاع لا بي بي اي. اليوم نشوفوا لا بي بي سي، لا بريم دو بيرفورمانس كوليكتيف، بريم دو بيرفورمانس كوليكتيف، ولا بزاف اللي يسميوها بريم دو روندمون كوليكتيف كما تحبوا. Dans les deux cas, c'est l'objectif. La prime de performance collective ou la prime de rendement collectif, justement, elle est servie dans les entreprises où il y a des objectifs à atteindre, des objectifs surtout de production. Donc, pour vous expliquer, pour bien vous expliquer, c'est-à-dire les modalités de versement de la prime, c'est-à-dire comment qu'elle se calcule et tout. Donc, on va dire une simulation باش نفهمو كامل. Donc, نمشيو نديرو un organigramme comme اللي درنا la dernière fois. نديرو un organigramme هكذا باش يجيو les structures ولا les services يجيو باينين. Alors تكون عندنا une vue ثاني، une vue d'ensemble على l'entreprise. خاطر قلنا بلي l'organigramme c'est l'organisation تاع l'entreprise qui est schématisée. Donc عندنا la direction générale، هنا عندنا l'assistante directeur général، هنا نديرو direction technique، عندنا direction RH direction des ressources humaines، عندنا direction de production. Voilà. Alors, dans la direction technique, on a le service maintenance industrielle. Maintenance industrielle. On a le service gestion des ressources humaines. Service gestion des ressources humaines. On a un service maintenance. Voilà. Ou on a un service de production. Service de production. Ou on a un service. Alors, service, maintenant, approvisionnement. Voilà, service approvisionnement. Donc, هذا هو l'organigramme de l'entreprise. هكذا باش تكون عندنا une vue d'ensemble على les services. c'est-à-dire ونشوفوا من بعد هادو نسميهم des services ولا نسميهم des processus في l'entreprise ونشوفوا le rôle de chacun. Donc احنا هذه bon je ne sais pas الا كان c'est هادو les caractères راهم visibles parce على بالي بلي derrière l'écran انايا كريني نشوفهم وانتوما كي اللي يشوف في البورتابل ماشي كيف. Donc on va leur donner un peu plus de volume هكذا باش تشوفوا مليح. C'est très important كل واحد يفهم، خاطر هادو لي فيديو على بالكم هادي سي اون فورماسيون اللي بالك مانيش عارف لا تسيبها برا، جو نسي با سا ولا اوكون ايدي، مي نقول لكم بلي هادو كامل هادو لي فيديو يزيدوا في لي كونيسونس تاعكم اللي غدا ان شاء الله vous allez interpréter في التيران هادو لي كونيسونس و
الفايده هذه فايده l'entreprise اللي تكونوا فيها وفايده ليكم bien sûr parce que كل شيء ça va verser في الديفلوبمون تاع l'entreprise. alors عندنا قلنا عليها اللي نحب نحرص باش كل واحد يفهم. دونك عندنا l'organigramme هذا هو. alors عاود من جهه واحده اخرى عندنا les objectifs. كاين un barème, on suppose que la DRH دايره un barème. Un barème خاطر كاين هنايا qui peut déterminer l'atteinte des objectifs, c'est bien la direction de production, hein, ماشي la direction des ressources humaines. D'accord? La direction de production communique la direction des ressources humaines le taux d'atteinte des objectifs. Tout court. هكذا. La direction des ressources humaines هي اللي من بعد تخدم هذه الخدمه اللي راني ماشي نفهموها دروك ensemble. D'accord? Donc au préalable عندك انت لو DRH ولا انت le cadre في les ressources humaines ولا le RH préalable عندك un barème, on suppose عندك un barème. هذا le barème راك داير فيه لخاطر l'atteinte des objectifs pas forcément تكون à 100%, تكون moins de 100%, وانت راك داير قال par exemple de sorte que à 100% il obtiendra 30% تاع la prime de rendement collectif, هكذا 30 quand il atteint les 100% ou là au-delà de 100%, parce qu'il peut quand même aller jusqu'à plus de 100%, hein. D'accord? À partir de 100% d'atteinte des objectifs, il a 30%. Et proportionnellement, نهبطو, d'accord? Où est proportionnel, avec le taux atteint équivalent, il est équivalent à un taux de prime qui lui sera versé la paye تاعو. J'espère راح فهمنا. Donc هنا عندنا هذا le service de production. On suppose qu'il a atteint ses objectifs, il les a atteints à 100%. D'accord? Il a atteint ses objectifs, les objectifs qui lui ont été tracés au début de trimestre, d'accord? Ou là, au début de semestre, il les a atteints. Il les a atteints, qualitativement et quantitativement. Qualité et quantité. Alors, il les a à 100%. À 100%, tu as un barème, tu préparer justement l'achar, de sorte que 100% tu mets de l'eau, 30% tu as la PPC. Très bien, très bien. Hadi Menjia. Donc, il a atteint l'objectif Tao à 100%. Mais هادو كامل راهم c'est des processus, d'accord? بصح il peut pas y avoir qui هذا وصل les objectifs تاعو à 100%, logiquement هادو ما يديوش كما اللي دا هذا. علاش ما يديوش كما اللي دا هذا؟ باسكو هذا il était impliqué directement في la production. هادو non, هادو نسميهم des processus soutien, d'accord? هادو ils l'ont soutenu باش وصل, il a atteint ses objectifs, mais هو اللي خدم, d'accord? Donc دروك واش نديرو دروك on va déterminer les processus تاعنا et on va déterminer يعني le taux اللي هما يديوه هكذا, d'accord? Donc عندنا قلنا هذا le processus service de production. Alors donc processus نسميوه service de production نسميوه SP, d'accord? هذا وصل 100% يعني يدي 30% تاع لا بريم. قلنا هكذا سي كونفوني. شكون اللي يجي من موراه في لو نيفو d'implication؟ يجي من موراه هذا le service approvisionnement. Pourquoi? Parce que c'est lui اللي وفر له la matière première, وفر له l'emballage, يعني وفر له باش
il a atteint ses objectifs. Parce que tout seul, il ne pourra pas. Comme des processus de soutien. Il ne pourra pas. Il est là pour produire. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ne dépendent pas de lui, dépendent d'autres processus. Il contribue pour que Hada يوصل. Donc Hada il a contribué, Hada وفر la matière première, مثلا وفر l'emballage, وفر tout باش هذا وصل. Donc Hada j'ai en second plan. نسميوه processus SA, c'est-à-dire service approvisionnement. D'accord? Donc ونديرولو كي هذا يدي un taux, d'accord, quel que soit le taux atteint par هذا processus, d'accord, هذا يدي les 3 tiers تاع هذا يدي les 3 tiers, d'accord. Donc في هذا le cas كي هذا دروك il a atteint 100%, donc il dit 30%, هذا يدي les 3 tiers تاع 30%, ça veut dire que هذا يدي 22,5%. D'accord? Au même bad, et j'ai lequel des processus? Alors, pardon. Lequel des processus من هادو يجي le processus de maintenance. Pourquoi? Parce que c'est lui, il était mobilisé, d'accord, il était mobilisé pour que les équipements de production, c'est-à-dire les machines, ما طاحوش en panne. Donc حتى إلا طاحوا en panne, il a fait son mieux pour ne pas pour qu'il n'y ait pas un arrêt de production. Ou bien sûr من قبل ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc où les équipements, ça compte pour atteindre les objectifs. Donc Hada, il était pendant tout ce temps mobilisé pour qu'il atteigne ses objectifs. D'accord? Donc nous processus SM, service maintenance. On déroule comme des simulations باش تفهموا le principe ومن بعد نتوما ديفلوبيو كما تحبوا. Donc نديروا له bon هذا قلنا هذا quand il atteint هذا دروك هنا في هذا لو كا يدي كي يدي دا 100%. هكذا 100%. pardon 100%. هذا قلنا شحال يدي هذا البروسيسوس يدي دائما بغا 100% ولا moins. دائما يدي les 3 tiers. Les 3 tiers تاع هذا. Donc يدي les 3 tiers. هذا قلنا شحال يدي نديرو له يدي les 2 tiers تاع هذا. D'accord? Donc quel que soit le taux اللي يديه هذا يدي les 3 tiers تاعو وهذا يدي les 2 tiers تاعو. Donc les 2 tiers ça nous donne 15%. 15%. Donc هذه les 2 tiers. Je ne sais pas le résultat, mais bon. Alors, on va dégager le processus ressources humaines. D'accord? RH, RH. Quel que soit le taux atteint, comme le bien sûr, هو يدي le 1 tiers تاع هذا. كل شيء mesurable على هذا. كل شيء indexé ولا en référence à ce taux على هذا. Parce que هو اللي يدير la production. D'accord? هادو كامل c'est des soutiens. Alors هذا voilà. هذا نديرو له يدي 1 tiers. Donc il dit 7,5%. Quel que soit les taux, quel que soit le taux اللي يدي هذا يديو هادو les taux منه. D'accord? Alors هذا
يدي قلنا لو ان تيير. فوالا دونك هكذا باش نفهموا comment que les processus d'abord فهمنا الاولى باللي c'est-à-dire هنا هذا l'exemple باش نفهموا باللي ما يقدرش هذا un processus وحده. Il ne pourra pas une entreprise c'est un ensemble de processus qui يعني ils sont là pour ils sont en mouvement si vous voulez, ils sont en mouvement. كل واحد chaque processus contribue يعني عنده une contribution pour c'est-à-dire باش في الفايدة تاع l'entreprise. هكذا هذه الأولى. ومن بعد شفنا في هذا l'exemple كيفاش on répartit يعني le taux نتاع les résultats هادو obtenus. ما يقدرش كامل، ما تقدرش تمد لهم كامل 30%. c'est pas logique, c'est pas normal pour plusieurs raisons. ما ندخلوش في les détails mais غير هكذا نقول لكم. d'abord هذا généralement le salaire تاعو ما يوصلش للسالير تاع هذا. d'accord alors كي هذا تعطيه 30% il عطيت لهذا 30%. c'est vraiment énorme هنايا par rapport لهذا. enfin il faut avoir de la finesse في l'analyse باش تشوف باللي هنا c'est objectif. d'accord il y a aussi c'est-à-dire كما قلت لكم يعني l'application هذا il est impliqué directement في la production. هادو par contre non, وكل واحد وعنده son niveau d'implication. on peut pas quand même traiter tout le monde pareil. non. il a كاين des entreprises اللي يمدوا la PPC à tout le monde. je ne sais pas ça, je le sais pas franchement. donc هذا هو اليوم رحنا شفنا. par contre هذه نسيناها. هذه تقدر تديرها par exemple تزيد un processus administratif هنا administratif peut-être تمد له هذا le taux aussi, il y a aucun problème. هنا هذا يدي لي 3 تيير تاع هذا et ainsi de suite, وهذا يدي لي 2 تيير تاع هذا. هنا قلت لكم انا c'est une simulation يعني نتوما نديفلوبيو. هادو par contre ما نسيناهمش. non. هادو les 4 dirigeants وهذا les 4 dirigeants عندهم ريجيم وحدهم. les 4 dirigeants هادو généralement هادو عندهم des contrats. خاطر مثلا في لي سوسيتي في لي SPA في لي سوسيتي par action هادو لي سوسيتي لي SPA هادو لي سوسيتي par action généralement كاين un conseil d'administration مجلس الإدارة. هذا الكونسيل d'administration هو يديزيني لو ديريكتور تاع لونتربريز. هادو يكونوا des actionnaires في l'entreprise. donc هو يديزيني هذا لو ديريكتور تاع لونتربريز ou bien sûr est désigné par décision, c'est le conseil d'administration. هو il va choisir l'encadrement اللي يخدم معاه. هكذا donc هادو تسمى يوليو contractuel. le conseil d'administration دار لهم un contrat تاع 4 ans ولا je ne sais pas. ils sont là. donc ils dépendent de هذا parce que quand هذا يحبسوا له conseil d'administration يحبس له contrat هادو systématiquement يزولوا. ce qui fait que هادو عندهم un régime indemnitaire ماشي كما de prime ماشي كما le reste. هادو عندهم ce qu'on appelle la partie variable وفي la prochaine vidéo نشوفوها ان شاء الله la partie variable. j'espère فهمتوا. pardon traitement تاعها donc نمشيو la paye PPC 30% كما اللي كنا نتريتيو la PPI pareil c'est moi PPC. donc quel est un de 30%, quel est un de 22,5% salaire de base نهضر, quel est un de 15% salaire de base ou quel est un de 7,5% salaire de base. elle est cotisable et imposable la PPC exactement comme la PPI. voilà j'espère فهمتوا. واللي ما فهمش ولا اللي ما فهمتش كما نقولها لكم دائما vos commentaires ونجاوبكم كامل ان شاء الله. donc à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.